डेली हमें क्या भी मसले हो तो हमें SHIs की पूरी 50 पर एक आदमी की ग्रुप बनाए, डेली आवरली बेसिस पे हमको अपडेट दे रहे हो। क्या भी मसला है तो इमीडिएटली हमको ये देते हैं। हम इंटर्न हमारे जो CG हैं इनसे कौंसलर जनरल ऑफ इंडिया उनको राबिता कर रहे हैं, हमारे CEO जनाब शाहनवाज साहब को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो हम लोग कंटिन्यूसली जो वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो यहाँ इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। मसले हो या बड़े मसले हो, दिन रात आप काम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप तमाम को आप तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं तमाम हज कमेटी के जो हमारी स्टाफ और हमारे हज इंस्पेक्टर्स जो हाजियों के लिए खिदमत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम को मुबारकबादी देना चाहता हूं। जो हमारे हज कमेटी में भी हम कॉल सेंटर खोले थे, इसके तहत 24/7 हमारी पूरी स्टाफ काम कर रही है। और हमारे जो हज इंस्पेक्टर्स जहाँ जो खिदमत के लिए जाके अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों में फ़र्स्ट मरतबा मैं समझता हूँ 50 पर एक जो हज इंस्पेक्टर्स को हम भेजे हैं, पूरे के पूरे बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं। मैं तमाम हज इंस्पेक्टर्स को और हमारे हज कमेटी स्टाफ को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जो मसले हमारे पिछले मरतबा भी हम लोग जूम मीटिंग किए थे, बहुत सारे मसले जो क्लीनिंग के ताल्लुक से होने दो, जो एसी बहुत सारे रूम्स में एसी काम नहीं कर रहे थे, लिफ्ट्स का मसला था एक आध दो बिल्डिंग में, एक रूम बिल्डिंग नंबर 85 पूरे बिल्डिंग से अच्छे हैं, सिर्फ एक बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, लेकिन उसके अंदर जो मसले थे जैसे गीजर्स काम नहीं कर रहे थे और वहाँ पे थोड़ा क्लीनिंग नहीं हो रहा था। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम हमारे हज इंस्पेक्टर्स को कंटिन्यूसली राबिता में रख के उनको हम लोग वो फुलफिल करने के लिए बोले थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा काम बहुत अच्छी तरीके से हमारे हज इंस्पेक्टर्स अदा किए। और बिलखुसूस हमारे जो CG हैं वहाँ पे हम जो भी यहाँ से मसला वहाँ पे जो मसले हो रहे हैं वो बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो CGA साहब, हमारे शाहनवाज साहब, हमारे सरफराज साहब, ये पूरे हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और दिन रात इस बार के 2025 हज को अल्लाह सुब्हान तआला कबूल करे, क्योंकि पूरी आफियत के साथ अच्छी तरीके से अब तक का पूरा काम हुआ है। इस आज की खुसूसी जूम मीटिंग में हम लोग ये चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज करके हैं कि नुसूक कार्ड पूरे हाजियों को मिला क्या बोल के अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% पूरों को नुसूक कार्ड पूरे हुज्जाज इकराम जितने भी कर्नाटक से 8,600 हुज्जाज इकराम गए, पूरों को नुसूक कार्ड मिल चुका है। इसमें एक आध दो खाली एक फोटोज का चेंज का एक या दो हुज्जाज इकराम का है, वो भी सेटरेट हो जाएगा। अभी नुसूक कार्ड कंपलसरी हर हाजी उसके गले में डाल लेके जाना है, क्योंकि उसके अंदर स्कैनर रहता है। तो अभी पासपोर्ट क्योंकि वो लेके रख लेते हैं, तो नुसूक कार्ड कंपलसरी है, हर हाजी उनके गले में डाल लेके जाना है। नुसूक कार्ड की बुनियाद पे ही पूरी जगह से चाहे वो हरम में जाने का हो, चाहे मीना के टेंटों में जाने का हो, ये पूरा नुसूक कार्ड की बुनियाद पे ही वो हर जगह अलॉट कर रहे हैं। तो नुसूक कार्ड इज कंपलसरी हर हाजी के साथ वो रहना चाहिए। और दूसरी वो जो मेट्रो ट्रेन की बेल्ट जो दे रहे हैं वो कैरी करने के लिए बोले। और अदाई कूपन से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जितने भी अदाई कुर्बानी के लिए यहाँ से एक पैसा बने थे, पूरों को अदाई कूपन सब तक मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें किसी एक आध दो का भी मिस नहीं होके पूरों के अदाई कूपन्स मिल चुके हैं। और हम लोग ये भी गुजारिश की थी, वहाँ के कंप्लेंट्स आए थे कि हमारे बहुत सारे हुज्जाज इकराम ये पुलिस की जीप के पास मिलिट्री के इस पे जाना, सेल्फी लेना, तो वो डाउट कर रहे हैं कि ये क्यों आके पुलिस की जीप के पास ये मिलिट्री के जो गाड़ियां खड़े रहते हैं वहाँ पे हमारे बहुत सारे हुज्जाज इकराम खड़ना, सेल्फी लेना। तो इसके ऊपर भी हम लोग बोल के हैं कि किसी हालत से कोई भी हाजी सेल्फीज लेना ये सभी बंद करें, ताकि आप इबादत को गए हैं, ये नुमाइश करके यहाँ भेजना क्या भी ज़रूरी नहीं है। और अल्लाह के पास गिड़गिड़ाते हुए दुआएं करने का मौका है। इसमें आप सिर्फ आपके यहाँ फ़ोनों में सेल्फियाँ ले लेके मैसेजां भेज लेके मत रहो करके हम लोग खुसूसी हमारे हज इंस्पेक्टर्स को तमाम हाजियों को ये इंस्ट्रक्शन दो बोल के बोले हैं। और इस बार ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से मीना में 10 to 4 किसी हाजी को टेंट के बाहर अलाउड नहीं है मीना के अंदर।
تو یہ بالخصوص پورے حجاج اکرام فالو کریں کہ صبح کے 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک ٹینٹ کے باہر آئے ویسا نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ کڑک دھوپ رہتی ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ اسٹرکٹ انسٹرکشنز دے کے ہیں کہ 10 بجے سے 4 بجے تک کوئی بھی حاجی ٹینٹ کے باہر نہ آئے۔ اور لگیج کا بھی مسئلہ، جو 5 دن کے لیے جو ضروری منیمم جو ضروری ہے اتنا آپ مینا کو آپ کے ساتھ لگیج لے کے جائیں گے، تو انسٹرکشنز پورے دیے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے انسپیکٹرز، حج انسپیکٹرز پورا فالو کر رہے ہیں۔ اور آخر میں تمام سے شکریہ ادا بھی کیا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بول کے، اور تمام حاجیوں کی گزارش بھی کر کے ہم لوگ کہ ہمارے جتنے بھی قائد ہیں، ہمارے BZ ضمیر احمد خان صاحب، رحیم صاحب، ہمارے حج منسٹر صاحب، ہمارے جتنے بھی ہمارے سینئر پولیٹیشنز ہیں، ہمارے جو دن رات ہے حجاج اکرام کی فکر کر رہے ہیں، جیسے ہمارے MLC نصیر صاحب، ہمارے حج کمیٹی ممبر اور MP ہمارے ناصر حسین صاحب، ہمارے رضوان ارشد صاحب، ہمارے جبار صاحب بھی ابھی لائن پہ آئے تھے، جبار صاحب بھی حج پہ ہیں، اور ہمارے اور ایک حج کمیٹی ممبر مجاہد صاحب وہ بھی حج پہ ہیں، الحمدللہ وہ بھی ساتھ ساتھ پورا کام کر رہے ہیں۔ اور تمام ہمارے جتنے بھی حج، ہمارے مولانا زین العابدین صاحب، یہ سب ہمارے ساتھ جو روزانہ جو حجاج اکرام کی فکر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے تمام حج کمیٹی ممبرز فردن میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو پورے ہمارے ساتھ دیتے ہوئے حجاج اکرام کی اس بار ہر چیز کی ہمیں جو فکر رکھ کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کو اس میں، ہمارے حج کمیٹی سٹاف کو، ہمارے والنٹیئرز کو، جتنے بھی اس کی فکر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کو قبول کرے۔ اس لیے ہمیں کیا بھی مسئلے ہوئے تو ہمیں ایسے چاہیے اس کی پوری 50 پر 1 آدمی کی گروپ بنائیں، ڈیلی آورلی بیسس پہ ہم کو اپڈیٹ دے رہے ہوں، کیا بھی مسئلہ ہے تو امیڈیٹلی ہم کو یہ دیتے ہیں۔ ہم انٹرن ہمارے جو CG ہیں سے کونسلر جنرل آف انڈیا، ان کو رابطہ کر رہے ہیں، ہمارے CEO جناب شاہنواز صاحب کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ کنٹینیوسلی جو وہاں پہ سعودی گورنمنٹ کے آفیشیل جو یہاں انڈیا سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں۔ کال سینٹر میں بھی جو بھی کوریز آ رہے ہیں، جو بھی پریشانی آ رہے ہیں، وہ بھی ہم لوگ حج کمیٹی کا کال سینٹر ہے، فرسٹ ٹائم بنا ہے، فرسٹ ٹائم یہ بنا ہے۔ 3 ڈیوائڈ کیے ہم لوگ 24 آورس میں 3 شفٹ کر کے، تو 3 شفٹ میں 2 لوگ بیٹھتے ہیں۔ بہت آ رہے ہیں کالس، ہاں اچھا رسپانس ہے۔ اس کے نمبر سنا تو آپ بھی تھوڑا شائع کرے تو اچھا رہتا۔ اور یہ جو میں بول رہا ہوں، ہمارے حجاج اکرام جتنے بھی گئے، یہ انسٹرکشنز کو مہربانی سے فالو کریں۔ نمبر اگر یاد ہے، ہمارے نمبرز ایک ہے 7892189162 ایک ہے، اور ایک 9483503132 انڈیا کا نمبر ہے۔ جی، اسے یہ انڈیا کا ہمارا حج بھون کا نمبر۔